رنگپور میں ادویات کی قلت مریضوں کو پریشانی کا سامنا، شوگر، بخار، ڈائریا اور دماغی امراض میں استعمال ہونے والی ادویات نایاب ہو گئیں۔ رنگپور کے اسپتالوں میں ادویات کی قلت، بازار میں ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا پرویز اختر سے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، رنگپور میں انسانی زندگی کے لیے ضروری سمجھی جانے والی جو ادویات ہیں ان کی قلت ہے۔ مریض جو ہیں وہ سرکاری ہسپتال میں ادویات نہیں ملتی تو بازار سے لینے آتے ہیں، بازار میں بھی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی طرح جو دماغی امراض میں ٹیگرال یا ایپی وال استعمال ہوتی ہے، جو کہ 4 روپے فی گولی کی قیمت تھی، آج جو ہے وہ 17 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح انسولین جو ہے وہ بھی 900 روپے سے بڑھ کے جو ہے وہ 1100 اور 1100 سے بڑھ کر جو ہے وہ 1800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جو کہ مریض کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح پیناڈال جو ہے وہ بھی بازار سے نایاب ہے، جو کہ 17 روپے میں 10 گولیوں کا پیک ملتا تھا، اب جو ہے وہ 30 روپے تک جو اس کی قیمت جا پہنچی ہے۔ بات کرنے کے لیے کوئی یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے جانتے سر بتائیے کہ ادویات کی قلت ہے، ہسپتالوں میں بھی نایاب ہے، مارکیٹ سے بھی نہیں مل رہی، کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی پریشانی تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی دوائی نہیں ملتی، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں میڈیکل سٹور پہ۔ میڈیکل سٹور پہ آتے ہیں تو یہاں پہ سمپل جو ہے پیناڈول دیکھ لیں آپ، یہ 17 روپے کا پتا تھا، اب 30 روپے کا مل رہا ہے۔ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں جیسے ایپی وال، ٹیگرال، ان میں 90 روپے کا پتا تھا، اب 170 روپے کا ہے۔ اسی طرح اب ڈائریا کی دوائی لینے آئے ہیں، وہ 90 روپے کا ملتا تھا سیرپ، اب جو ہے فلیجل وہ 150 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ سیاستدانوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنی لڑائیاں ختم کریں اور عوام کو جتنا ہو سکے ریلیف دیا جائے تاکہ جو ہے عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ جی آپ کیا کہیں گے کہ ادویات خریدنے ہیں، انسولین نایاب ہے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پریشانی تو سر ایسی ہی ہے کہ آج کل آپ کے سامنے ماحولیاتی آلودگی ہے، نزلہ زکام ہر بندے کے معاملات ہیں۔ اب میں آیا ہوں لینے کے لیے تو مجھے پیناڈول کا پتہ بھی نہیں ملا۔ اب جب پیناڈول کا پتہ ہی نہیں ملے گا، جو عام صورتحال میں گھر میں کام آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگر مل بھی رہا ہے کسی دکان سے تو پہلے 15 روپے کا ملتا تھا، تو اب 30 روپے کا ملتا ہے۔ بس ہماری حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں غریب عوام کے اوپر بس۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو ادویات کی قلت ہے اس کو فی الفار جو ہے وہ پورا کیا جائے، کیونکہ بلیک مارکیٹنگ کا جو ہے وہ بازار گرم ہے۔ جو چیز پہلے 15 روپے میں دستیاب ہوتی تھی، اب وہی ٹیبلٹ 30 روپے تک بڑھ چکی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے، بازاروں میں ادویات نہیں مل رہی، مریض پریشان ہے۔ ان کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ادویات کی رانا پرویز اختر، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، اشتراک خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ سرکاری نک سے زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا کہنا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف 1400 کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب۔ عید کے بعد جو ہے مارکیٹس میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کیا کر رہے ہیں سر؟ نرخ مقرر نہیں ہو رہے سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع میاں والی میں ہمارے پاس کوئی 30 کے قریب پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر رمضان کا پورا مہینہ ان لوگوں نے بہت ایکٹیولی گزارا ہے۔ اگر ہم صرف پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو 14,000 سے زائد انسپیکشنز انہوں نے کی ہیں۔ میاں والی ضلع میں 14,07,000 کے قریب جرمانہ دکانداروں کو کیا گیا ہے، جن کے مختلف اوفینسز تھے۔ کوئی مہنگا بیچ رہا تھا، کسی نے ریٹ لسٹ آویزہ نہیں کی ہوئی تھی، کسی کا کوئی اور اوفینس تھا مائنر، تو ٹوٹل جرمانہ ایک مہینے کا 14,07,000 ہے۔ 5 افراد پر ایف آئی آرز دی گئی ہیں اور 8 دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ تو ایک مہینے کی کارکردگی کے طور پہ اگر ہم اس سب کا جائزہ لیں تو یہ بری کارکردگی نہیں ہے۔ اس سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پرائز کنٹرول میجسٹریٹ خاصے ایکٹیو ہیں اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ قیمتیں مقرر کرنے والی بات جو ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ رمضان میں ہماری دوبارہ میٹنگ رمضان کے شروع میں ہم نے کی تھی، نہیں ہو سکی۔ اب عید گزرنے کے بعد ہم اس کی میٹنگ دوبارہ کال کر کے تو قیمتوں کو دوبارہ ریوائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں میں۔ سر فردر اب کیا پلان ہوگا سر؟ جیسے کہ پلان دیا جاتا ہے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو، ان دنوں کیا پلان ہوگا سر؟ ان دنوں میں وہی روٹین کی چیکنگ شروع کی جائے گی۔ انفارچونیٹلی رمضان میں منافع خوری کے رجحان میں خاصی تیزی آ جاتی ہے اور دکاندار مصنوعی طور پہ بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ ڈاؤن
होना शुरू हो जाता है और चीज़ें नॉर्मल प्राइस पे आना शुरू हो जाती हैं। अपने विजिट जारी रखेंगे और कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और निर्ख जो हैं शाह खुर्दनोश के उनको भी बहुत जल्द मुकर्रर अख्तर मजाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर भक्कर गंदम की खरीदारी का मुकर्ररा हदफ पूरा करने के लिए मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए सिंध के कच्चे इलाके का दौरा, गंदम की रोकथाम के लिए अफसरान की टीम तश्कील देकर कच्चे के इलाके में पहुंच गए। गंदम स्मगलिंग करने वाले मिडल मैनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5000 से ज्यादा बोरी गंदम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा हजारों बोरी गंदम पकड़ ली गई है। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए कच्चे के इलाके में पुलिस की मदद तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि भक्कर में डिप्टी कमिश्नर गंदम की खरीदारी का मुकर्ररा हदफ पूरा करने के लिए मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए सिंध के कच्चे इलाके का दौरा, गंदम की रोकथाम के लिए अफसरान की टीम तश्कील देकर कच्चे के इलाके में पहुंच गए। गंदम स्मगलिंग करने वाले मिडल मैनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5000 से ज्यादा बोरी गंदम स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा हजारों बोरी गंदम पकड़ ली गई। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए कच्चे के इलाके में पुलिस की मदद भी तलब कर ली गई है। खानपुर में सड़क किनारे मट्टी के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी इरशाद ने सड़क किनारे गंदगी मट्टी के ढेर लगा दिए। अहले इलाका का एहतजाज इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सोहेल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खानपुर का कि शहरी इलाका बीटीएम से रेलवे रोड की तरफ यहाँ के बासर अफराद ने सड़क के किनारे गंदी मट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ गर्दो गुबार और अहले इलाका दमा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा अहले इलाका परेशान है। यहाँ पे ये लोग सरापा एहतजाज हैं। बताएंगे ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मट्टी गिराई हुई है? बासर अफराद हैं जी। इन्होंने पहले हाईवे की जगह पे कब्जा किया हुआ है, अब इन्होंने रेलवे की जगह पर कब्जा कर लिया है और ये कब्जे रेलवे की जगह पे कब्जा करने के दरपे हैं। इससे लोगों को रास्ते में, ये मस्जिद का रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया है। लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और डीसी और इमरान खान और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से ये इल्तमास है कि इस कब्जा गुजारों से लोगों की वागजा कराया जाए, लोगों की जान रसी कराई जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे, ये कब्ज़ा माफिया है। इन्होंने पहले हाईवे की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, रेलवे की ज़मीन के बाहर जो है ये मट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है तो ये इसके साथ ये कब्रिस्तान का गेट है, इसको भी बंद कर दिया गया है। गेट के सामने भी गंदी मट्टी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से जनाजा लेके आने वाले जो लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना रहता है। सड़क से गुजरने वाले अफराद जो हैं वो भी परेशान हैं। इन्होंने एहतजाज करते हुए कमिश्नर खानपुर आमिर सोहेल अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। बहारी कॉलोनी में शहरी के घर में चोरी की वारदात हुई। चोर 3.25 लाख नकदी, 5 तोले जेवरात ले उड़े। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि रोज़ बरोज़ चोरी की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा, शहरी खौफ व हरास में मुब्तला, खुद को गैर महफूज समझने लगे। मैं इस वक्त बिहारी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक घर में चोरी की वारदात हुई है। मुतासरा ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है आपका? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जंगी चौक पे रेडी लगाता हूँ पकौड़े की। जमा पूंजी कैसे कैसे मैंने इकट्ठे की। अच्छे दौर में मैंने 5 तोले जेवर बनाए थे और मेरे 3.25 लाख रुपए, 1 लाख मुलाजिम का था, वो मेरे यानी मानत थी उसकी मेरे पास, वो भी ले गए। 2.5 लाख, 2.25 लाख मेरा अपना था, वो हो गए। 3.25 लाख का नुकसान है नकदी का और 5 तोले जेवर है मेरा, वो चोरी करके ले गए हैं। कितना नुकसान बनता? तकरीबन ये 15 लाख से ऊपर का ही है, इससे नीचे का नहीं है। पुलिस आई रात को? पुलिस आई है सुबह, यानी कि तो वो कह रहे जी आप घर से अपने ही चोर ढूंढें जी। पुलिस ने तो ये हमें तसल्ली देकर चले गए कि आप घर के बंदे आप ही ढूंढें जी। क्या मुतालबा करेंगे? हम यही डीपीओ साहब से कहेंगे, यानी कि आप कोशिश करके हमारी दादरसी करें। हम गरीब आदमी हैं, यकीन करें हम कैसे कैसे इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचे थे, मगर हम पकौड़े बेचकर मेहनत मजदूरी करके जो जमा पूंजी जमा की थी वो चोर ले गए हैं। हमारी दादरसी की जाए। जी आप क्या कहेंगे? डीपीओ साहब गुजारिश है कि फौरी तौर पर चोर का बरामदगी की जाए। गरीब आदमी है, बड़ा मुश्किल से गुजारा आगे भी हो रहा था, अब जो जमा पूंजी तो सब ले गए हैं, इसलिए गुजारिश है कि बस हमें चोर ट्रेस किया जाए। हमारे लिए चोर ट्रेस किए जाएं। महंगाई का दौर है, इंतहाई मुश्किल हालात में गुजर औकात कर रहे थे, पकौड़ों की रेडी लगाते हैं।
चोर जो है तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान कर गए हैं। पुलिस जो है ताहाल मसरूफ मालिक अब्दुल रशीद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बहावलपुर में गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत, ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। मजमूई तौर पर गंदम के 1,60,000 से जायद बैग बरामद हुए। पकड़ी गई गंदम करीबी खरीदारी मराकज़ पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। डायरेक्टर फूड पंजाब ने किसान तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात भी की है। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत, ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। CPDI के ज़ेरे तमाम शेर एंड ग्लैंड NGO की तरफ से सहाफ़ियों की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। रिपोर्टर्स और एंकर पर्सन उमर चीमा के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, जहाँ पर CPDI के ज़रिए तमाम यहाँ पर जो है रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर यहाँ पर मेहमान खुसूसी उमर चीमा है लाहौर से, जो मेहमान खुसूसी ने शिरकत की है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आज की इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जी वालेकुम सलाम। ट्रेनिंग का क्या मकसद? हाँ जी, ये ओवरऑल एक जर्नलिस्टों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के हवाले से आगाही और उसका किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, फेक न्यूज़ जो है इसको हम किस तरह एक्सपोज कर सकते हैं, उससे उनकी कैपेसिटी किस तरह इम्प्रूव हो सकती है कि वो इसको सही तरह आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा एक जेंडर बेस्ड रिपोर्टिंग, जिसमें बाकी जो ख़वातीन हैं उनकी एक मुतनासिब नुमाइंदगी किस तरह हो सकती है कि हम अपनी एक रिपोर्टिंग कवरेज में कर सकें। इसके अलावा और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी आवाज़ को मीडिया में बुलंद करना और उनको अपनी रिपोर्टिंग का एक मरकज़ बनाना, यानी कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें एक जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने आप को ज़्यादा एक बेहतर फील करेंगे कि वो अपनी एक रिपोर्टिंग को अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो मीडिया है वो आवाम की आवाज़ है, हर जो सोसाइटी है उसकी आवाज़ जो है मीडिया है, और लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले लोग अगर उनकी खूबसूरत अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से उनकी अगर ट्रेनिंग कराई। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बहावलपुर से आगाह करें, पुलिस लाइन्स में बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ताउन से हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरहलावार 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। कैंप में CBC, RFTs, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों की तशखीस हो सकेगी। स्क्रीनिंग के बाद पुलिस अफसरान को मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलत होगी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में पुलिस लाइन्स में बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ताउन से हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है।